శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం. చింతామణిర్జయతి సోమగిరిర్గురుర్మే శిక్షా గురుశ్చ భగవాన్ సికిపించమౌళిః యత్పాదకల్పతరుపల్లవశేఖరేషు లీలా స్వయంవరరసం లభతే జయశ్రీః. अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगळत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति. चातुर्यैकनिधानसीमचपला पाङ्गाचटामन्दिरं लावण्यामृतवीचिलालितदृशं लक्ष्मीकटाक्षादृतं कालिन्दीपुलिनाङ्गणप्रणयिनं कामावताराङ्कुरं भालं नीलममीवयं मधुरिमा स्वाराज्यमाराध्नुमः. बर्होतं सविलासकुन्तलभरं माधुर्यमज्ञाननं प्रोन्मीलन्नवयौवनं प्रविलसत् वेणुप्रणादामृतम् आपेनस्तनकुड्मलाभिरभितो गोपीभिराराधितं ज्योतिश्चेतसि नश्चकास्ति जगताम् एकाभिरामाद्भुतम्. मधुरतरस्मितामृतविमुग्धमुखाम्बुरुहं मदसि किपिञ्चलाञ्छितमनोज्ञकचप्रचयं विषयविषामिषग्रसनगृध्नुषि चेतसि मे విపులవిలోచనం కిమపి ధామ చకాస్తి చిరం. శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలోని 1-5 శ్లోకాలు.